नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एही वीडियोटी आपण मानन पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एबे चलंतु जिबा आजिर प्रथम प्रश्न को। प्रश्न संध्या समय रे केउ चा पीबा शरीर पई लाभदायक अटे। आपण मानन पई प्रतिटी प्रश्न रे चारिटी ऑप्शन रहिछि। जदि आंसर आपण माने जानिथिबे 5 सेकंड टाइम भितर कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करी जणैबे। ऑप्शन ए क्षीर चा, ऑप्शन बी तेजपत्र चा, ऑप्शन सी लेंबू चा, ऑप्शन डी गुड़ चा। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु यार सठिक आंसर जानिया पूर्व जदि आपण माने मो चैनल ले नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन बटन टी को ऑल ले रखंतु जहा फल रे कि सर्वप्रथम एही बळी इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथम देखि परिबे। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी लेंबू चा। दर्शक बंधु संध्या समय रे लेंबू चा पीबा शरीर पई लाभदायक अटे। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न नियमित अँला खाइले केउ मारात्मक रोग हुए नाही। आपण मानन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी जॉन्डिस, ऑप्शन डी कैंसर। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर। दर्शक बंधु नियमित अँला खाइले ब्लड प्रेशर मारात्मक रोग हुए नाही। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न भात सहित कौन मिसाई खाइले मनिषर ओजन बढ़ी थाए। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी गुआ घी, ऑप्शन डी मसूर डाली। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी गुआ घी। दर्शक बंधु भात सहित गुआ घी मिसाई खाइले मनिषर ओजन बढ़ी थाए। प्रिय दर्शक बंधु वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लगी थाए वीडियो को गोटे छोटिया लाइक कर देबे। एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न दांत मूल रे कौन लगाइले दांत बिंधा और दांत माड़ी फुला शीघ्र भल हुए। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए लेंबू रस, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी तुलसी रस, ऑप्शन डी बेलपत्र। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी तुलसी रस। दर्शक बंधु दांत मूल रे तुलसी रस लगाइले दांत बिंधा और दांत माड़ी फुला शीघ्र भल हुए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ देश को मसलार देश बोली कुहा जाय। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूसिया, ऑप्शन डी फ्रांस। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए भारत। दर्शक बंधु भारत देश को मसलार देश बोली कुहा जाय। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न डायबिटीज रोगी माने केउ फल कंचा खाइले कंट्रोल रे रुहे। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए अमृतभंडा, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी तरबुज, ऑप्शन डी अंगूर। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी एबे शेष हो सारी। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए अमृतभंडा। दर्शक बंधु डायबिटीज रोगी माने अमृतभंडा फल कंचा खाइले कंट्रोल रे रुहे। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ नदी को ओडिशार गंगा नदी बोली कुहा जाय। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी बैतरणी नदी, ऑप्शन सी
ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ବୈତରଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ପାଣି ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଘିଅ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଡ଼। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବାର ନାମ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଆଳୁ, ଅପସନ୍ ବି ଗାଜର, ଅପସନ୍ ସି ବିଲାତି, ଅପସନ୍ ଡି ବୋଇତାଳୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବାସନରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ପିତ୍ତଳ, ଅପସନ୍ ବି ତମ୍ବା, ଅପସନ୍ ସି ଷ୍ଟିଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଦସ୍ତା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ପିତ୍ତଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଆଖି, ଅପସନ୍ ବି ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଭର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଲେ ହାର୍ଟ ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚତା, ଅପସନ୍ ସି ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ଡି ଚର୍ବି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଚର୍ବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଲେ ଚର୍ବି ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାରଣରୁ ପେଟ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ଶବ୍ଦ ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ, ଅପସନ୍ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲେ, ଅପସନ୍ ସି ବାନ୍ତି ଲାଗିଲେ, ଅପସନ୍ ଡି ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲେ କାରଣରୁ ପେଟ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ନିୟମିତ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି କଲରା, ଅପସନ୍ ସି କଳା ରାଶି, ଅପସନ୍ ଡି କାକୁଡ଼ି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
प्रिय दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी एबे शेष हो सारी यार सठिक आंसर जानिया पूर्व दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल ले नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टी को ऑल ले रखंतु जहा फल रे कि सर्वप्रथमे एही भली इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथमे देखि परिबे एवं जदि वीडियोटी आपण मानकु भलो लागि थाए वीडियो को गोटे छोटिया लाइक कर देबे। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी कला राशि। दर्शक बंधु नियमित कला राशि फल खाइले 80 वर्ष पर्यंत हाड़ मजबूत रही थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे मु रहूची देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।